एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये घटना खोरीबाड़ी के जायगीर जोत की है। मृतक का नाम 21 वर्षीय समीर मिर्जा है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार समीर पिछले 1 महीने से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था। युवक शुक्रवार देर रात घर से बाहर निकला था। उसे रात में कई जगहों पर खोजा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को इलाके के ICDS सेंटर के पीछे एक पेड़ से फंदे से लटका हुआ पाया। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। खबर मिलते ही खोरीबाड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। এখানে সকালে শুনলাম 6টার দিকে ফাঁসি লাগাইছে। ফাঁসি লাগাইছে তো আমি দেখলাম যে কী করে হয়েছে। যে আগ কয়েকদিন থেকে পাগল হয়েছে, মানে ঘরে মানে ধরে ধরে রাখে, মানে বাইরে চলে যাবে। তো ওই রকম করে থাকছে। আজকে 12টার সময় বলে উঠে হারাই গেছে, নেই, খোঁজাখুঁজি করছে, পায় নাই। আবার 2টার দিকে পালাই গেছে। 2টার দিকে যাওয়ার পরে তারপরে এরা সকালের দিকে দেখছে যে এখানে ফাঁসি লাগাচ্ছে। ওই ICDS স্কুলে না, কিছু হয়নি, এমনি মানে সাদা সিধা এরা ঝগড়ও করে নেই, একসাথে খায়। আর লোকটা ব্রেন খারাপ হয়ে গেছিল। আগে ঠিক ছিল, এই 1 মাস থেকেই এরকম বাহানা, বাড়িতে থাকে না। এটা মনে হয় নিজে সুইসাইড করেছে। বয়স 23 বছর।